Gracias, Satya, gracias a la Universidad de Villanova por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, ¿sí? So thank you to Satya and thanks to Villanova University. I'm very happy to be with all of you tonight. La verdad es que hace un año me había propuesto trabajar mucho menos, pero mi vida cambió con la elección de Jorge Bergoglio como Papa. So about a year ago, I said to myself that I was going to work less, but my life changed radically once Jorge Bergoglio was elected Pope Francis. Voy a comenzar con una referencia a cómo lo conocía Jorge Bergoglio. I'm going to explain to you how I met him. Recuerdo muy bien la primera vez, fue en el año 1992. Estábamos grabando para televisión al cardenal Quarracino, que era entonces el arzobispo de Buenos Aires. Y de pronto veíamos que un sacerdote muy delgadito pasaba por el fondo y se escondía detrás de las columnas, detrás de las cortinas. Okay, so I'm going to tell you the story of how I met him. We were recording a show on the cardinal who was then a cardinal of Buenos Aires. This was back in 1992. And this very slim priest came in and he was kind of hiding behind the columns. Y que como veía una cámara grande de televisión, indudablemente quería estar lo más lejos posible. And as soon as he saw a huge television camera, he wanted to be as far away as possible. Y yo le pregunté al cardenal Quarracino, ¿quién es ese sacerdote? And so I asked Cardinal Guadaluchino, who is this priest? Y me dijo, es mi nuevo obispo auxiliar, Monseñor Bergoglio. So he's my new assistant or auxiliary bishop, Jorge Francis Bergoglio. Lo que pasa, me dijo, es que él es muy humilde y tiene un perfil muy bajo. So the thing is that he's very humble and he has a very low profile. Y cuando yo doy una charla, me decía el cardenal Bergoglio, cuando doy una charla y están mis obispos auxiliares y quiero buscar a Monseñor Bergoglio, sé dónde está, allá, en la última fila. So whenever I give a talk and I want to see my, auxiliary bishops and I want to find out where Monsignor Bergoglio is, I know where he is at the farthest point in the back. Bien, así lo conocí. Él era una persona como ahora, muy cercana, muy cálida, pero que no le gustaba tener trato con los periodistas. Okay, so that's how I met him. I mean, he was a very warm, very open person, just as he is now, but he did not like to have anything to do with journalists. Pero en la medida que él rápidamente fue ascendiendo, fue arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, por mi condición de periodista de temas religiosos, empecé a vincularme más con él. But as he rose in the ranks of the church, so he was the Archbishop of Buenos Aires and he was the Cardinal of Argentina, because I report on religious issues, I had a lot of occasions to have more contact with him. En el año 2001, mi compañera, mi colega y amiga Francesca Ambrogetti lo invita, era presidenta de los corresponsales extranjeros, y lo invita el cardenal Bergoglio a dar una charla para los periodistas extranjeros en Buenos Aires. Y quedan muy impresionados todos con la personalidad de él. Okay, so in 2001, my good friend Francesca Ambrogetti invited the then cardinal to give a talk for foreign journalists in Buenos Aires, and he did, and everyone was very impressed with him. Un periodista ruso le dice, la verdad que sacerdotes como este valen la pena. Even a Russian journalist said that priests like him are worth it, or are worth the trouble, or worth something. El cardenal Bergoglio había llegado a la charla en un gran hotel de Buenos Aires, en colectivo, en autobús. So Cardinal Bergoglio arrived to this big hotel to give his talk to all these foreign journalists in a bus Con su valijita, with his little briefcase. y sorprendió por la inteligencia de sus preguntas, de sus respuestas, And surprised by the intelligence of his answers, en momentos en que el país se encaminaba a una de sus peores crisis. at the time the country was facing one of its worst crises. Justamente Francesca, cuando escuchó a ese periodista ruso que le dijo, este sacerdote vale la pena, dijo, tengo que hacer un libro con el cardenal Bergoglio. So
So my friend Francesca, when she heard the remark of the Russian journalist, she said, you know what, I have to write a book about this cardinal. Y dijo, se lo voy a proponer para hacerlo junto con mi amigo Sergio. And so I proposed to my friend Sergio that we write the book together. Y yo le dije, Francesca, es una muy buena idea, pero él no va a querer porque es una persona muy humilde y no va a querer que se haga un libro sobre él y él hablando sobre él mismo. And I said to Francesca, that's a really great idea, but he's not going to want to because he's a very humble man and he's not going to want to be part of a book that's all about him. En el medio, bueno, vamos a verlo, a él muy simpático, hablamos un largo rato. Cuando llegamos al punto de proponerle el libro, no, dice, no quiero saber nada. So we went to go speak with him, and he was very warm and very welcoming, very nice. Then it got to the point where we asked him about the book, and he said no. Pero nosotros somos periodistas, But we're journalists. y sobre todo mi compañera, que es mujer, es insistente. And above all, my friend, who's a woman, so she's very insistent. Y dijo, vamos a volver a la carga. And she said, we are going to come back and ask. En el medio, en 2005, fíjense ustedes las fechas que estamos manejando, 2001, 2002, mucho antes de todo lo que después pasaría, ¿no? Okay, so in 2005, and he wants to remark on the date. So 2001, 2005, this is a far time ahead of when he's going to be elected Pope. En 2005 se produce la muerte de Juan Pablo II. So in 2005, John Paul II dies, Y la elección de Benedicto XVI. and Benedict XVI is elected Pope. Yo viajo a Roma para cubrir ese acontecimiento So I went to Rome to cover the event, y puedo informar que el cardenal Bergoglio había tenido una participación descollante, había sido el segundo más votado para papa. Okay, so I went to Rome to report on this, and I can say that the Cardinal Bergoglio, he had a huge following. He was the second. He received the second most votes to become Pope. Muchos no creían eso, pensaban que los argentinos, que siempre nos creemos un poco más de lo que somos, yo estaba mintiendo porque el cónclave, además la elección del papa es algo muy secreto. Okay, so many people didn't believe this because, you know, Argentinians have a reputation for holding ourselves above other people. And also because the conclave was very secretive. Pero la verdad es que nunca antes, no ya un argentino, un latinoamericano, había sacado tantos votos para papa. But the truth is, no Argentinian, not even a Latin American, had ever received this many votes to be a pope. La información que yo manejé en ese momento, junto a un periodista italiano muy bien informado, que es Andrea Tornielli, es que sacó 40 votos. Okay, the information that I have, thanks to an Italian journalist named Angelo Tornielli, is that he received 40 votes? 40 votos. 40 votes. ¿Ah? Era una cosa increíble. It was incredible. Entonces, nosotros con Francesca dijimos, bueno, tenemos que volver a proponerle el libro. So Francesca and I said, well, we have to propose the book again. Como ya su edad avanzaba, queríamos que quedara un libro con su testimonio, con la memoria de un gran cardenal argentino, de una gran personalidad que había estado cerca de ser papa. So as he was getting on in years, we wanted to be able to have a book where he was able to provide his own perspective, his own vision of things. And so we were going to write a book on a great Argentinian cardinal who had almost become Pope. Y finalmente aceptó. And finally he accepted. Y entonces, durante más de 2 años, nos reuníamos una vez al mes con él, a la mañana temprano, desarrollábamos un tema, la religión, la familia, su corriente inmigratoria italiana, la política, la dictadura militar. Cada uno fue conformando un capítulo del libro. Okay, so for more than 2 years we met regularly with him, usually in the early mornings, and each discussion was devoted to one theme, like religion, and each of these themes then became a chapter of the book. Pero también quisimos conocer anécdotas de su vida. But we also tried to learn like stories, anecdotes about his life, Y además quisimos conocer, por ejemplo, cómo vivía. and we also tried to learn how he lived.
Por ejemplo, le pedimos conocer su habitación, su cuarto. We even asked to see his room. Y vimos que tenía una cama muy simple de madera, una mesita, And we saw that he had a really simple wooden bed and a little table. y que tenía apenas, sería una estufa, un calefactor muy pequeño, And so he had like a little heater, a really tiny heater, porque no quería que los fines de semana, que él quedaba solo en la sede del arzobispado, encendieran toda la calefacción para él solo. because he didn't want to turn the heat, because he was alone in the Archbishop's palace, he didn't want them to turn on the heat everywhere if it was just going to be him alone. Él había rechazado utilizar un auto con chofer, So he refused a car and driver. había rechazado vivir en la residencia arzobispal en las afueras de Buenos Aires So he refused to live in the palace that was outside of Buenos Aires. y visitaba frecuentemente los barrios más pobres de Buenos Aires. And he often visited the poorest neighborhoods of Buenos Aires. Además recibía a todos en su despacho, And he welcomed everyone into his office. perdón, en un despacho que él creó más pequeño porque no quiso utilizar el despacho grande del arzobispo. And he changed his office because he made it even smaller because he didn't want to receive people in his very grand office that was normally the Archbishop's office. Le parecía algo demasiado intimidante para las personas que iban a saludarlo o a reunirse con él. So he thought it was too intimidating for people who were going to come and greet him or speak with him. Bien, entonces, finalmente, en 2010 se presentó el libro. So the book was finally published in 2010. Nosotros decíamos dos pequeñas anécdotas. Una es que él nos citaba siempre de mañana temprano. Entonces nosotros le decíamos que eso era una trampa que él nos hacía, porque nosotros trabajábamos, tanto Francesca como yo, hacia la noche. Y a la mañana temprano no es nuestro mejor momento para hacer preguntas más incisivas. Entonces él se tomaba esa ventaja. Okay, so I'm going to tell you two anecdotes. The first is, like I said before, he always wanted to meet with us very early in the morning. And Francesca and I thought that was a trick because both of us had to work very late into the night, and so morning was definitely not our best time, and we weren't asking our most incisive questions. So then this way he was kind of, taking the advantage of us a little bit. De todas maneras, cuando terminamos, le pedimos hacer la foto para la tapa del libro. ¿Y qué nos contestó? No. So when we finished, we asked if we could take a picture of him for the cover, and what did he say? No. Un mes, pero esta vez fue más rápido. Nos costó convencerlo un mes. But this time it took us only a month to convince him. Y cuando finalmente aceptó, él dijo, nos había dicho, tomen una foto de archivo, de los periódicos, de las revistas, hay tantas fotos mías. Le dijimos, no, queremos hacer una foto especialmente para el libro. And when he finally said yes, he at first said, no, take it from the archives, from the journal, from the newspaper. There's so many photos out there of me, but we said, no, we want a special photo of you for this book. Y cuando finalmente accede y vamos con el fotógrafo, le decimos, bueno, ahora sonría. And so finally, when we got him together with the photographer, we said, smile. Y apenas hace una pequeña mueca, no conseguimos And he más. kind of did a little grimace. Fíjense ustedes ahora qué cambio ha tenido, qué fotos tan maravillosas hay de él con su amplia sonrisa. So think about what a huge change there's been since then, since there's so many photos of him now with his big, broad, beaming smile. Bueno, finalmente el libro se presentó en 2010, nos fue bien, como nos puede ir normalmente con un libro bien en la Argentina de hoy, y para nosotros el tema, como para todos los que hacemos alguna vez un libro, este era el tercero para mí, estaba terminado. Okay, so the book again it came out in 2010, and it did well. I mean, as much as books do well in Argentina. And, everybody, and this was my third book, and everybody who's written a book, we kind of know that when it's kind of reached its end, and that's what we thought, okay, that's it. Pero, como ustedes saben, el 11 de febrero del año pasado se produce un hecho sorpresivo, histórico, la primera renuncia en más de 600 años de un papa. But as you know, last February 11th, there was a very surprising event, the first renunciation, or the first, pope to
renounced the post in hundreds of years. Me acuerdo que en aquel momento muchos periodistas me llamaban y me preguntaban si yo consideraba que otra vez, como había dicho en 2005, yo en 2005 había dicho que Bergoglio era candidato a papa, si ahora era candidato a papa. ¿Y qué contestaba yo? Que no. Okay, so I remember that so about that time, many journalists called me, and they asked me whether I thought that Jorge Bergoglio, just like I had said in 2005, I said that he was a candidate for Pope. So they asked me if I thought he was going to be a candidate again, and this time I said no. Como ven, los especialistas no sabemos nada. As you can see, specialists, we don't know anything. Bueno, y ahí partí yo también se fue el cardenal Bergoglio a Roma y ahí partí yo también como periodista otra vez a cubrir el cónclave. Okay, so Cardinal Bergoglio went to Rome once again, and once again I went to Rome too to cover the proceedings. Me acuerdo que lo iba a saludar cada vez que salía de las reuniones con los cardenales previa a la elección, pero nadie lo seguía porque no era candidato, no aparecía en las listas de candidatos. So I remember that, we would greet each other, before every day when we'd see each other in the days before the announcement was made. But nobody was really covering him because nobody really thought he was a candidate for the papacy. Bueno, hasta que llegó el momento de la elección. A mí, 3 días antes en el Vaticano, me dicen que él es candidato. Yo digo, me están haciendo una broma. Okay, so that's how it went until about 3 days before the election, when somebody in the Vatican said to me, he's a candidate. Pero lo escribo en el periódico y lo digo por televisión. So I was really surprised, but I wrote about it in a newspaper and I announced it on Argentina television. Pero tenía mucha vergüenza porque decía, ahora cuando aparezca otro, seré el hazme reír. Okay, but I was really embarrassed because I thought, oh great, so when somebody else is announced, I'm going to look like the laughing stock. Pero me recuerdo aquel 13 de marzo en que estábamos todos en la plaza y se anunció el nombre de Jorge Bergoglio como papa. But I remember that March 13th, everybody was in the plaza and they announced that Jorge Bergoglio was Pope. Recibí la sorpresa de mi vida. It was the surprise of my life. Primero sorpresa, segundo gran alegría y tercero temor. Sentí mucho miedo porque dije, ay, la cantidad de problemas que le esperan a este hombre. So first I was surprised, then I was really happy, and then I grew really afraid. I was afraid for him because of all of the problems he was going to face. 3 días después, él recibió a los 6.000 periodistas, una audiencia para los 6.000 periodistas allí en el Vaticano, y me avisaron que iba a ser uno de los 10 periodistas que iba a subir a saludarlo al Papa. Okay, so 3 days later, he gave a conference for the 6,000 journalists that were there, and I received word that I was going to be one of the 10 journalists invited to speak with him personally. Y me puse muy nervioso. And I got really nervous. Y estaba casi emocionado. And I was like, excited. I was, overwhelmed. I was overcome. Pero dije, caramba, soy un periodista, se supone que soy un periodista profesional y que debo contener mis sentimientos. But I said, caramba, I'm a, professional journalist. I need to contain my emotions. Y cuando llego hasta él, me da un abrazo y me dice, Sergio, sigo siendo el mismo Jorge de siempre. But when I saw him, he gave me a hug and he said, Sergio, I'm the same Jorge as always. Y eso me dio tranquilidad. And that calmed me down. Y me dijo, dile a Francesca que recé los otros días en la misa el día de su patrona. Okay, and tell Francesca I said a prayer for her on her saint's day. Yo inmediatamente cuando salí la llamé a Francesca y le dije, esto me ha dicho el Papa. So as soon as I got out, I called Francesca and I said, hey, guess what the Pope told me? No solo porque quería cumplir, sino porque sabía que el Papa al día siguiente la iba a llamar y le iba a preguntar, Sergio, ¿te dio el mensaje? And so I did this not just because I wanted to do as he asked, but I knew if I didn't, he was going to call Francesca and he was going to ask if I had actually called and told her that. Bien, termino mi referencia personal, que pido disculpas, So this, I'm going to stop with my personal story here, pero me parece que es importante para dar un marco a esto. but I'm hoping it gives you sort of a framework for what I'm going to say. Dicho sea de paso, el libro a los pocos días se reeditó
y ha sido un éxito en muchísimos países. And the book has just been republished and it's been a success in many countries. En Italia estuvo 7 semanas, primero absoluto, durante 7 semanas. Okay, so in Italy it was number one. It was a bestseller, number one bestseller for 7 consecutive weeks. Hoy ya tiene 20 traducciones, And today it has 20 translations. la última al árabe. The last one was Arabic. Una cosa totalmente sorpresiva para alguien que hace un libro y que cree que termina, bueno, ya se terminó, que era la memoria de un gran cardenal y termina siendo el prólogo de un gran papa. So it was a huge surprise for someone who thought that he was writing the memory of a great cardinal, but who was really writing the prologue of a new pope. Pero estamos contentos si esto ha permitido que se conozca un poco mejor a Jorge Bergoglio. But we're very happy if this gives people a chance to get to know Jorge Bergoglio a little bit more. Bueno, muy bien. Ahora hablemos del Papa Francisco, So now he's Pope Francis. que tanta expectativa ha despertado, tanto entusiasmo desde el momento que apareció en el balcón y dijo ese buonasera. So he has generated a lot of excitement and enthusiasm since that first night when he appeared on the balcony and said in Italian, "Buonasera, good evening." Desde mi posición como periodista, yo soy periodista, no soy teólogo, no soy biblista, no soy canonista, no soy nada. So as speaking from my position as a journalist, so I'm not a theologian, I'm not a biblical scholar, I don't study canon, No soy ex sacerdote, ex seminarista, I'm not an ex-priest, I'm not an ex-seminarian, y he trabajado casi siempre en medios no religiosos, no confesionales. and so usually I've worked in media that's not religious or not confessional. Entonces, como eso, quiero proponerles una aproximación a cómo lo veo yo al Papa Francisco. So from this position, I want to give you a sense of how I see Pope Francis. Y quiero responder a 3 preguntas. And I'm going to try to answer 3 questions. ¿Es un renovador? Is he a renewer? ¿Es un reformista? Is he a reformer? ¿Es un revolucionario? Is he a revolutionary? A ver, primera pregunta, ¿es un renovador? Yo creo que sí lo es, porque rápidamente ha cambiado el aire a una iglesia que tenía muchísimos problemas. No es que los ha superado totalmente a todos, ni mucho menos, pero ha cambiado el aire de la iglesia. So the first question, is he a renewer? I think yes, he is, because very quickly he sort of let in air on a church that was, in the midst of lots of problems. Ha logrado que, yo lo escucho aquí en Estados Unidos, por no decir en Italia o en mi país, en Argentina, gente que está volviendo a la iglesia. He's managed, I've heard of people here in the U.S., not to mention Italy and the U.S., or Italy and Argentina, people are returning to the church because of him. O por lo menos, si la práctica no aumenta mucho, por lo menos la gente se está otra vez interrogando sobre sus inquietudes religiosas. Or maybe if they haven't completely, rejoined, they are questioning once again their problems, and so they're readdressing these issues. Y con todas esas actitudes que él ha tenido, que como veíamos, eran las mismas de Buenos Aires, su austeridad, su cercanía, su sencillez, todo eso ha ayudado mucho. And with all of his positions, so like we saw in Argentina, he was very austere, he was very close to people. Y la tercera, austeridad. Cercanía, humildad, And humility. todo eso. La gente ha visto, esto es muy importante, la gente ha visto una coherencia entre lo que él dice y lo que él hace. So people have seen a coherence between what he says and what he does, and that's very important. Y eso ha gustado mucho. And this has made people very happy. Por tanto, este entusiasmo que ha despertado en lo religioso creo que nos puede llevar a concluir que efectivamente es un renovador. So because of this enthusiasm that he has generated for religion, for these religious issues, I think that we can definitively say that he is a renewer. Está renovando a la iglesia. He's renewing the church. Una iglesia y un mensaje que es siempre el mismo, A church and a message that is always the same, pero que hay que adaptarlo a los tiempos que corren. but needs to adapt to the times. ¿Es un reformador? Is he a reformer? Bueno, vamos a ver. Let's see. Pero, por ejemplo,
Tomemos el caso, creo que es lo más evidente. Tomemos el caso de la prohibición de comulgar que hoy pesa sobre los católicos divorciados en Nueva Unión. Okay, so is he reformer? Let's take a clear example. Let's take the prohibition against Catholics who are divorced and are now in new marriages or new unions. So they are now prohibited from taking communion. Está claro que el Papa está abriendo un gran debate sobre este tema. It's very clear that this Pope is opening up a big debate on this issue. Ha enviado una encuesta a todas las iglesias de todo el mundo. So he sent out a survey to the churches all over the world. Lo acaban de tratar los cardenales en Roma y además ahora viene un sínodo sobre la familia en 2 tiempos, en octubre de este año y en el próximo, que va a tratar este tema. Okay, so the cardinals were in Rome debating this issue, and there are going to be 2 family synods, one this year and one next, precisely about these kinds of issues. No es una cuestión teológica fácil de resolver, It's not an easy theological question to resolve, pero es evidente que el Papa está abriendo un debate sobre este tema but it's very clear he's opening up the debate on the issue, y yo creo, esto es una opinión muy personal, and I think this is my very personal opinion, que se va a permitir la comunión a los divorciados en Nueva Unión, por lo menos en determinados casos y bajo determinadas condiciones. and I think that this is going to be permitted to Catholics who are divorced and in new unions in very specific circumstances and conditions. Otro tema, la mujer. Another issue. La mujer en la iglesia. Women's role in the church. Esta es una opinión muy personal, pero creo que ampliamente compartida. Okay, this is my personal opinion, but I think it's widely shared. La mujer está claramente relegada en la iglesia en los puestos de decisión. Está, digamos, no tiene presencia en los puestos de decisión. So women are effectively prohibited from positions that are important in the church. Esto para mi gusto es, a ver, ¿cómo decirlo? Es casi escandaloso para mí. To me, to my liking, this is almost scandalous. Pero el Papa ha dicho claramente que continúa la línea de sus predecesores en cuanto a que no es posible el sacerdocio femenino. Okay, so the Pope has clearly said that he's continuing along the line of his predecessors against the idea of women as priests. Pero ha dicho claramente que la mujer tiene que ocupar espacios de decisión en la iglesia. But he's also said that women have to occupy decision-making positions within the church. Todavía no sabemos cómo va a ser. We still don't have an idea how that's going to be. Yo pienso que podría estar al frente de un ministerio del Vaticano, I think that somebody could be in charge of de un organismo del Vaticano, ¿no? in charge of a Vatican organization, like a ministry of the Vatican. Podría conformarse también un consejo de la mujer que asesora al Papa. There could also be a women's council formed that's like an auxiliary to the Pope. Pero me parece que el Papa también en esto quiere avanzar muy firmemente. But I really think that the Pope wants to push ahead on this. La reciente comisión contra la pedofilia que que la anunció a fin del año pasado y que se acaba de conformar la semana pasada, So the commission that's going to be investigating pedophilia that was just announced. tiene 8 miembros, 4 varones y 4 mujeres. So it has 8 members, 4 men and 4 women. Por tanto, creo que él quiere avanzar en esto y ha recordado además que la Virgen María es mucho más importante que los apóstoles y que todos los obispos de la iglesia. I think he really wants to advance in this, and he's remembering that the Virgin Mary is much more important than all of the apostles and all of the bishops as well. Y que no hay que confundir la función con la dignidad. And you don't need to confuse function with dignity. De todas maneras, yo soy periodista y he escuchado aquí en Estados Unidos a varias teólogas que quieren el sacerdocio femenino. Anyway, I'm a journalist, and I've heard many female theologians who want women to be priests. Por tanto, yo diría que también el Papa se va perfilando como un reformador. So I think the Pope is, developing a profile as a reformer as well. Bien, podría citar otros casos sobre esto, pero me detengo aquí. I could give you some more examples, but I'll stop here. Vamos a lo último. So let's go to the last question. Es un revolucionario. Is he a revolutionary? Los periodistas siempre somos exagerados. Journalists are always exaggerators.
Así que me tomaré esa licencia. So I'll just, I'll take this, I'll take Ese permiso, ¿no? Esa yeah, I'll give myself permission. ¿Ah? Un papa que está colocando otra vez, como corresponde, el amor por encima de todos. This is a pope who's putting love, as it should be, above everything else. Que está hablando permanentemente del perdón, de la comprensión, de la misericordia. He's constantly speaking about understanding, love, and Misericordia. Se me olvidó mercy, gracias. Que habla de que la iglesia no se vea siempre como un catálogo de prohibiciones, And he says the church shouldn't be just a catalog of prohibitions, de todo lo que no se puede, de todo lo que está prohibido, of everything that you can't do, of everything that's prohibited, de la culpa, guilt, del pecado. sin. No es que el pecado no exista, no es como alguien dijo ahí, quiere abolir el pecado, no quiere abolir el pecado. It's not that sin doesn't exist. No, and nobody has said that they want to abolish sin. No, that's not what it's about. Pero quiere colocar las cosas con las debidas prioridades. But he wants to prioritize things as they should be prioritized. Que quiere una iglesia que no se obsesione con las cuestiones sexuales. He wants a church that is not obsessed with sexual questions. Tengo un sacerdote amigo que me dice, yo no me hice sacerdote para hablar todo el tiempo del preservativo. I have a friend who's a priest who said to me, I didn't become a priest to be speaking all the time about condoms. Que quiere una iglesia que no solo hable del comienzo de la vida, sino de la vida en toda su trayectoria hasta su muerte natural. He wants a church that talks about life not just as its inception, but throughout its entire process until its natural death. Que quiere que esa vida sea cuidada en todo momento. He wants life that is taken care of at every moment. Que trata de acompañar, que esa iglesia acompañe a una mujer que ha abortado, que se ponga en el lugar a veces desesperado de muchas mujeres. He wants the church to be alongside women who have had abortions and that they understand the desperation of these people. Que quiere obispos que no tengan mentalidad de príncipes. He wants bishops that don't have the mentality of priests, or sorry, of princes. Que quiere sacerdotes muy cercanos a la gente, He wants priests that are close to people, como él quería en Buenos Aires, as he wanted in Buenos Aires, particularmente a los más necesitados. especially the poorest. Y una iglesia que salga, como él dice, a las periferias geográficas y existenciales. He wants a church that goes out to the geographical and existential peripheries. Que quiere en definitiva creyentes católicos alegres. He wants joyful Catholic believers. Bueno, todo eso que he nombrado para mí, y podría agregar más cosas a la lista, So all of these things that I've named, and I could add more things to the list, constituyen lo que yo llamo una suerte de revolución cultural en la iglesia. all of this constitutes what I would call a type of cultural revolution in the O church. sea, desde ese punto de vista para mí también es un revolucionario. So from this point of view, for me, yeah, he is a revolutionary. Si a eso le agregamos, es el primer papa latinoamericano, So if we add to this that he is the first Latin American pope, el primer papa jesuita, the first Jesuit pope, ya es mucho cambio, ¿eh? that's a big change. Y le agregamos que ha tenido la osadía de llamarse Francisco, And if we add to that, he has been audacious enough to name himself Francis, probablemente el santo más querido del santoral católico, probably the most beloved saint of all the Catholic saints, cuya elección ya significa todo un programa de papado. So this choice basically is the equivalent of a whole plan of action. Porque pensemos en todo lo que fue Francisco y lo que significó San Francisco para una iglesia en aquel momento con muchos problemas que él vino justamente a purificar. So let's think about what Francis meant to the church that at that time was also facing a lot of problems and that he came along to purify. Desde la sencillez, desde la austeridad, desde la comprensión, desde el amor. From simplicity, from humility, from understanding, from austerity. ¿Qué era, si no en su época, San Francisco, sino también
un renovador, un reformista y un revolucionario. What was San Francisco or St. Francis in his time, but nothing but a renewer, a reformer, and a revolutionary? Quiero terminar, me gustaría escuchar algunas preguntas de ustedes, So I'm going to finish here. I'd love to hear some questions and to take some of your questions. pero quiero compartir algo sobre su perfil como líder mundial. But before I do end, I'm going to give you some thoughts on his profile as a world leader. Primero, su gran preocupación por la pobreza y la desigualdad en el mundo. First, there's his huge concern with poverty and inequality in the world, El problema de la inmigración. the problem of immigration. Su visita, ¿se acuerdan?, a la isla de Lampedusa para ver a los inmigrantes africanos. Remember that he went to the Italian island of Lampedusa to meet with African immigrants. Y el cuestionamiento a un sistema económico que no está dando todas las respuestas. And his questioning of an economic system that is not giving all the answers. Vamos a ser claros, él no está en contra del capitalismo, Let's be clear, he's not against capitalism. pero evidentemente hay algunas expresiones del capitalismo, el capitalismo financiero, que no están dando las respuestas para el Papa. But clearly there are some expressions of global capitalism that are not giving the right answers for the Pope. Y por eso está interpelando a todos a ver cómo lograr una economía que responda más a las necesidades de todos. So that's why he's calling on everyone to figure out how to have an economy that responds to the needs of people. Pero repito, no es un enemigo del capitalismo, But as I said, he's not an enemy of capitalism. ni está diciendo nada diferente a 100 años de doctrina social de la Iglesia. He's not saying anything that differs from 100 years of church doctrine. El otro tema es su liderazgo mundial en cuanto a su participación como artífice de la paz en el mundo. So the other aspect of his world leadership is his contribution to world peace. Recuerden ustedes un gesto muy grande que él tuvo, la Jornada Mundial por la Paz en Medio Oriente en septiembre del año pasado, Okay, so remember he called upon a day of fasting and prayer for peace in the Middle East. That was in September of last year. y que para muchos ayudó a detener un ataque exterior a Siria. And so many people saw that this helped to prevent an exterior, a foreign attack on Syria. Él claramente está recuperando el terreno en la escena mundial que había dejado vacante Benedicto, o había en parte dejado vacante Benedicto XVI y que tanto había ocupado Juan Pablo II. So in a sense, he's recovering the ground that Benedict XVI had kind of left open and that John Paul II had really conquered. Esta mañana estuvo el presidente Obama con el Papa. So this morning, remember, President Obama was with the Pope. Se dice que han hablado mucho del tema de la pobreza, They say that they spoke a lot about poverty un tema que habla mucho Obama aquí, la desigualdad. and about something that Obama talks about a lot here, inequality. Yo creo que al presidente Obama, es una opinión muy personal, le conviene estar cerca del Papa en este momento, So this is my personal opinion, but I think that it's really good for President Obama to be close to the Pope at this sobre moment, todo con este discurso de la desigualdad. especially with all of this talk about inequality. Pero también pienso que con la paz en Medio Oriente pueden llegar, es una posición, una interpretación mía, pueden lograr una especie de alianza para trabajar por la paz en Medio Oriente. So my personal interpretation is that they might be able to form an alliance to work for peace in the Middle East. No sé si hablaron de la inmigración en Estados Unidos. I don't know if they talked about immigration to the U.S. Ayer hubo un grupo de inmigrantes en la Plaza de San Pedro que le pidieron al Papa que hablara con Obama de esto. So yesterday there was a group of immigrants who were asking the Pope, and they were in the Plaza of San Marco, and then they were asking the Pope to speak to President Obama about this. No sé si lo sabremos o no, pero me parece que son todos temas candentes en la relación entre el Papa y Obama. I don't know if we'll find out whether this was spoken about, but I think these are all really pressing issues in terms of the relationship between President Obama and the Pope. Por no mencionar el tema del seguro de salud de aquí y la necesidad que está reclamando la Iglesia de que se respete la libertad de conciencia, de tal manera que no se apliquen tratamientos que esas instituciones no quieren aplicar. And that's
goes, and that's not even getting into the question of the Affordable Care Act and the issue of religious liberty and all of religious freedom and the mandates that might be put on Catholic institutions. Por lo demás, creemos que el año que viene el Papa vendrá a Filadelfia. And we think that the Pope might be coming to Philadelphia next year. Se va a realizar aquí el encuentro de las familias He's coming here for the meeting of the Family Synod, y es muy posible que él esté aquí. and so it's very possible that he's here. Termino diciendo que, en definitiva, lo único que me parece que está haciendo este Papa es volver a las esencias del Evangelio. So I think that I'm going to finish by saying that what I think that he is really doing is getting back to the essentials of the gospel. A la primacía del amor, a la humildad, a la preocupación por los más necesitados, So putting first love, humility, and serving the most needy. y a todos los que sufran, no solo a los pobres materiales. And by this I mean everyone who suffers, not just those who are in poverty, like material poverty. Ahora, una persona sola no puede cambiar la iglesia, But remember, one person cannot change the church, ni mucho menos el mundo. and much less the world. Por eso es importante que todos lo acompañen al Papa Francisco. So and that's why it's important that everyone takes a stand with Pope Francis. Así que cada uno se pregunte, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y qué tengo que cambiar yo para que las cosas vayan un poco mejor? And so everybody should be asking, what do I have to do? What can I change so that things are a little better? Hasta aquí llegué. And so that's where I'm going to stop. Thank you.